মতে ভাল কথা কই মতো বাহাঘর কথা চিন্তা করি কে কହୁଛି লজ্জা লজ্জা ঘোর লজ্জা মো বাহাঘর কথা তু কাই চিন্তা করতুলু মু পুরা বান হইকি বাবাজি হেবি তু বাবাজি হেলে মুনা মনে রে পো রাম বংশ রক্ষা হব কেমিতি বাপা লো তো বংশ রক্ষা পাই তো যদি চিন্তা হଉଛି তাহলে তু নিচে বাହା ହେଇ ପଡୁନୁ ମୋର ଆଉ ବାହାଘର ବୟସ ଅଛି ମୁଁ ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ଏଇଟା ଦିଦି ଶାଶୁ ଘର ତାକୁ ଏଠି ଯାଇ ଜାଣିଥିଲୁ ତ ତମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇକି ତାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଯାଇଛି କଣ ମା ସୁନ୍ଦରୀ ଆମା ଏଇଠିକା କଣ ତା ନାଁ ବାପା ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ମା ସୁନ୍ଦରୀ ଆମା ଏଇଠିକା বাপালো ওলো এইয়াকু তু সুন্দরী বলি কହୁଛୁ এটা কোন উপরକୁ চাই আকাশକୁ তারা গণুছি হ্যাঁ ওটো পকি হইয়া দেখা যাଉଛି ওটো বড় দেখা যাଉଛି তু ঘোড়া কো শোটা জড়িটা পুরা জমি দিব আঙ্কর গুড়াই ধন সম্পত্তি বসি খাইলে নইবানি সরিব আঙ্কর সম্পত্তি সরিব বাপালো তু যে কথা কହୁଛୁ মাঙ্কর ধন সম্পত্তি কি বা হবি না এ ওটো পকিটা কু বা হবি ओटपकी बोली काहाकू कहूच हे सुनो मु ऊपर को चाहिले भी तळे सब देखि पारी लज्जा लज्जा घोर लज्जा बापालो से कोन कहूची ऊपर को चाहिले तळे सब देखि पारची अच्छा कहिलु देखि मु वर्तमान कोन करिया को जाउची तमे वर्तमान झारा बसिबा को चेष्टा करूछ आउ एबे कहबी तम पॉकेट रे कोन कोन अछि लज्जा लज्जा घोर लज्जा मो पॉकेट रे कोन अछि कहि दउ अच्छा कहिलु देखि मो डाना पॉकेट रे कोन अछि तम डहाना पॉकेट रे गोटिए पियाज अछि बापालो कोन कहूची पियाज अछि तू देखिलु बापा पियाज अछि बापालो पिया हे एटा कोटा पियाज हे बापा मो मनी पोस्टा होताते एते बड़ पियाज होला केबी आउ तम बा पॉकेट रे गोटिए बाईगण अछि मो पॉकेट रे पुनी बाईगण बापालो देखिलु बाईगण अछि पिया हे रे बाईगण बापा मो मोबाइलटा होताते एते बड़ लंबा बाईगण होला केबी ये किछि किमिया फिमिया जानि छी बोधे किमिया नो हो या दिव्य दृष्टि बळ रे सब जानि पर कोन कहू बाबा एमिता प्रस्ताव हाथ छडा करना ए रखो तो प्रस्ताव तमे कोन बाबू जो मुचाई जाई जियो मोर कोन स्टैंडर्ड बोली किछि नाही मोर कोन प्रेस्टीज बोली किछि नाही अरे हमर बड़ 12टा बस 13टा ट्रैक्टर 14टा कार आ 15टा पावर क्लब आगे धन समिति विचारे छडुछु बापा लो से कोन कहूची तांकर 15टा पावर टेलर तांकर केते बिल चाष करछंती ए बापा तांको धन संपत्ति पड़ी जदी तोरे एते लोभ आसी ताले तू ए ऑटो पकी की बाही चुप ये तमे बाबू बोमा से कोन बाबूजो मु कोन रास्ता कोन बुला कुत्ती मोर कोन मान सम्मान बोली किछि नाही अच्छा मोर कोन प्रेस्टीज बोली किछि नाही अच्छा मिस्टर मारुआ मोहाती हां तमे पुओ कोन मते बाबा को मना करूची नहीं सेबे मु को ताकू बाबा को राजी हेलेनी हे सुनो मु इतिहास रे पीजी करिछि हां इंटरव्यू नेई की मु बा हे इंटरव्यू हां इंटरव्यू रे पास करले मते बा हबु फेल ले पळै जिबुटी ताले कोन इंटरव्यू नबा कथा शीघ्र शीघ्र मोठा इंटरव्यू नै जा नै ताहले सुनो पचार मोर प्रथम प्रश्न पचार ना ओडिशार राजधानी रा नाम कोन ओडिशार राजधानी ना हां ओडिशार राजधानी रा नाम कोन राजधानी जो ना हां कह दियो बापा लो मोर पे इला मने पड़थला मने पड़िछि माने कहि दब त मने पड़िछि कहि दब ओडिशार राजधानी रो ना पुरी ओडिशार राजधानी पुरी ओडिशार राजधानी पुरी बापा भुवनेश्वर बापा लो भुवनेश्वर कोन राजधानी अछि आउ 3 मास हेलानी बा पुरी पळेलानी पुरी सठिक उत्तर मोर द्वितीय प्रश्न कोणार्क मंदिर को जिल्ला रे अवस्थित कोणार्क मंदिर हां कोणार्क मंदिर कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित कोणार्क
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କୋରାପୁଟ ମୋ 3 নম্বর প্রশ্ন 3 নম্বর প্রশ্ন ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସନ୍ତି କୁହ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସନ୍ତି 740 ଜଣ 740 ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଦେଇଥିଲା ତୁ ବା କହିଲୁ 740 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଗଲା ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମ ପୁଅ 100କୁ 100 କଣ କହିଲୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଇଏ ତମ ପୁଅ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନର ଗୋଦାମ ଘର ସିଏ ବିଦ୍ୟାର ସାଗର ସିଏ ସତେ କି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ସିଏ ହଁ ରେଡି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ ବେଣ୍ଡ ପାଟିକି ତୁ ପଛେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦବୁ ମୁଁ ସିନା ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଗଲି ହଁ ସିଏ ଆଗେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଆମର ବାହାଘର ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଁ ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବିନି ଆମେ ତାର ଯୋଉଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଯେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସିଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ କଣ ହେଲା କଣ 147 ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସେ ନ କହିପାରିବ ଆମ ବାହାଘର ହବ କେମିତି କଣ ତାର ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବି ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ 1200 ବଢେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସିଏ ମତେ ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା 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 ହବ ନାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କି 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ ତୁ ହାତ ଗଳେଇ ଇଏ 1200 ବଢେଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହିବ ଆଉ 1200 ବଢେଇଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସେ ନ କହିପାରିବ ମତେ କେମିତି ବାହା ହବ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ତାର ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସେଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ମହିଳା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଏରା ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ଲକ୍ଷ କି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସେ ନ କହିପାରିବ ଆମ ବାହାଘର ହବ କେମିତି ଟୋଟାଲ ବାହାଘର ମତେ ହେଇପାରିବନି ଲଜ୍ଜା କଣ ବା ତେତେ ମୁଁ ଡାକିକିରି ଆଣିଥିଲି ହଁ ତେତେ କଣ ମୁଁ ଡାକିରି ଆଣିଥିଲି ତା କଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ନେଇଗଲି ନେଇଗଲେ ସେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ଏବେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ 2-4 ଦିନ ପରେ ଖବର ଜଣେଇବି ଏବେ ତୋ ଘରକୁ ତୁ ଯା ହଉ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇବ ତା ନହେଲେ ମୋ ମା ମୋ ବାହାଘରଟା ଆଉ କୋଉଠି କରିଦବ ତୋ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ କେହି କୋଉଠି ହବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଫାଇନାଲ କରିଛି ମୋ ଘର ବୋହୁ ହବୁ ତୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା ଆସୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ହେଇ କଲି କଣ ବା ନମସ୍କାର ହେଲେ କଣ ମୋ ଝିଅଟା ଶିକ୍ଷିତା ଅଛି